Hello mga abiyan, welcome sa atong channel. In His presence, there is peace. Ako naman sa liwat si Abiyan Doc, magadulong sa inyo sa mga mensahe nga halin mismo sa kay Kristo para sa aton kapanahunan subong. Kagyari na kita sa mga mensahe sa bugna numero 16. Ang titulo sa aton nga topiko subong, ang pagpakilala ni Jesus sang una nga sapat nga makita naton sa bugna 13 kag himuon naton anay ang part 1 subong kay medyo malawig-lawig ini. Sa atong pagtuon may ara kita sang duha ka mga sapat sang bugna 13. Actually tatlo na sila actually, pero ginhatagan tutok ining duha ka sapat para makahatag kita, makakuha kita sa injakto nga description. Kung aton lang tawon ang una nga sapat nagwa halin sa dagat, ang ikaduha, ang sapat nga nagwa halin sa duta. So duha ka klase nga sapat, halin sa dagat, halin sa duta. Ang halin naman sa dagat, aton makita ginhambal siya nga mas madamo nga bisis sa kasulatan kaysa iban nga mga sapat. So amo ng description niya. Gintutukan sang Dios ini nga sapat sa madamo nga bisis kumpara sa iban nga mga sapat kung imo basahon ang kasulatan. Kag nagadala siya sang dako kag terrible ka nga kalabtanan sa mga hitabo halin sa una nga mga panahon tubtob sa ulihi nga mga inadlaw. Kag diri naman sa ikaduha nga sapat nga nagwa halin sa duta, sa primero nga tion iya ginhambal kag dako ang iya kalabtanan sa ulihi nga mga adlaw. So in other words, ang una nga sapat sa una pa ni nga panahon natabo kag ulihi nagtuhaw ining bag-o nga sapat. Magasugod kita sa bugna 13:1 kag akong pagbasahon diri. Kag nagtindog ako sa balas sang dagat kag nakita ko ang isa ka sapat nga nagatakas gikan sa dagat nga may 7 ka ulo kag napulo ka sungay, kag sa iya mga sungay kag napulo ka purong-purong, kag sa iya mga ulo ang ngalan sang pagpasipala. So ato makita diri nga ang tagna o kung ang bugna naggahambal sa mga simbolo nga aton pagatunan na subong. Ang botsilingon sa tagna sa bugna sang sapat, isa ni siya kag ginharian. Kung mahambal kita dagat, so aton ni dapat dumdumon panon sang katawhan. Kung mahambal kita napulo ka sungay, botsilingon napulo ka ginharian. Napulo ka korona, botsilingon napulo ka hari. Kung 7 ka ulo, botsilingon nga ginpulak niya ang 3 ka ginharian. Botsilingon halin sa pulo ka ginharian, ginpulak ang 3 ka ginharian, so nahimo na siya 3 ka ulo. Paano sang ini sang Dios ginpahibalo sa aton kung sin-o ini ang sapat nga nagahalin sa dagat? So number 1, aton makita nga isa ini ka Romano nga gahom. So sa bugna 13:2 nagasiling, kag ang sapat nga ako nakita kaangay sang isa ka leopardo, kag ang iya mga tiil subong sang mga tiil sang isa ka uso, kag ang iya baba subong sang baba sang isa ka leon, kag ginhatag sa iyang sang dragon ang iya gahom, kag ang iya lingkuran, kag ang dakong pagbulutan. So aton madumduman sa tagna mismo sa libro sa Daniel, which is aton na describe nga atong mga description makita nato halin sining 4 ka mga nagkalain-lain nga sapat sang na 4 ka mga sa una pa nga mga ginharian nga amo ang Babylonia, which is ang leon, ang uso nga amo ang Grigo, ang nagperdi sa Babylon among Medo-Persia. Makita natong leopardo amo ang Gresya, kag ang isa ka mabangis nga sapat nga ginatawag naton ang Roma. So ini ang mga kombinasyon sa nagkalain nila nga mga kinabatasan aton makita mismo sa ginharian sang Roma. Sino ang dragon? Ang bugna 19 nagpakilala nga ang dragon amo si Satanas. Kag si Satanas nagagiho paagi sa mga tawhanon
nga mga ahensya. Sa bugna 12 ang dragon nga paagi sa pagano nga Roma nga amo ang nagtinguha sa pagpatay kay Hesus sang lapsag pa siya. So isa ka Romano aton madumduman nga opisyal ang nagtinguha sa pagpatay kay Hesus sang lapsag pa siya. Isa ka Romano nga gobernador ang nagkondenar kay Hesus. Isa ka Romano nga sundalo ang naglansang kay Hesus. Isa ka Romano nga silyo, nga marka, nga silyo sa lulub nga ni Hesus. Kag isa ka Romano nga gwardya nagabantay or mga Romano nga gwardya ang nagabantay sa lulub nga ni Hesus. Sang una ang mga Cesar ang nagadumala sang Roma. Kag ang nagadumala sang iglesia amo ang papa, kag wala ang papa gahom sa sosyudad, pero sa iglesia gid lang. Sang gimbiyaan ni Constantine ang Roma, ginhatag niya ang trono sa papa. Sang nahimo nga emperador si Justinian, nangin magamu kag wala estabilidad ang Roma. Sa libro sang nga Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 1, page 15, ni Leroy Froome, ginasiling diri sang 537 AD, si Silverius nga amo ang papa sang Roma ginpahalin sa iya pwesto. Kag ang diakono nga si Vigilius amo ang ginpili nila nga obispo. Suno sa History of the Christian Church, Volume 3, si Vigilius nagbulos sa pulungkuan sang papa sang 538 AD sa idalom sa proteksyon ni Belisarius, isa ka general. Kung padayon kita sa Prophetic Faith of Our Fathers ni Leroy Froome, ginsiling diri nga halin sini nga tion sang mga obispo, madamo na ang kalibutanon nga mga hitabo, wala lang nalimita sa sulod sang iglesia. Nangin mga tao sila sang estado, kag nangin manugdumala sang estado. Butsilingon, kung amo ini ang obispo, hindi lang siya sa iglesia, kundi sa estado man. So naisa ang simbahan kag ang estado. So ato makita ang Romano siya nga gahom. Ikaduha nga description na siling diri nga isa ka kalibutanon nga relihiyoso nga gahom. So kalibutanon siya. So aton makita diri nga sa bugna 13:3 nagasiling, kag nakita ko ang isa sang iya mga ulo subong sang napilasan nga ikamatay. Kag ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Kag ang bug-os nga kalibutan nagkalatingala sa sapat. Okay? So ginhambal diri nga may panahon nga sa diin ang Roma ang iya paggahom mismo bilang iglesia nga nagahom siya sa mga sosyedad, nauntat ina siya, no? Pero nagbalik siya kag nagasugod na siya sa iyang gahom. Kung atong basahon sa bugna 13:4 nagasiling, kag ginsimba nila ang dragon nga naghatag sang gahom sa sapat, kag ginsimba nila ang sapat nga nagsiling, sino bala ang kaangay sang sapat? Sino bala ang sarang makapakig-away batok sa iya? Versikulo 5, kag ginatagan siya sing baba nga naghambal sang dalagkong butang kag nga pagpasipala. Kag ginatagan siya sang gahom sa pagpadayon sing kapatan kag duha ka bulan. In other words, 45 ka bulan, 42 ka bulan ang butsilingon sini. Versikulo 6, kag gintikab niya ang yababa sa pagpasipala sa Dios, sa pagpasipala sa iya ngalan, kag sa iya tabernakulo, kag sang mga nagapuyo sa langit. Versikulo 7, kag ginpahanugutan siya nga makipag-away batok sa mga santo, kag sa pagdaog sa ila. Butsilingon persecution, paghingabot. Kag ginatagan siya sing kagamhanan sa tanan nga kahimataan, kag mga hambal, kag mga pungsod. So,
mga pungsod, butsiling kalibutanon iya influensya. Ikatatlo nga description, isa ka reliyoso nga gahom nga nagadominar sang sibil nga gahom. So ato na describe kagina ang union, ang pag-isa sang estado kag iglesia. So ato makita dire nga sa sini nga panahon, sa una pa nasugod na ang paggahom niya sining mga estado. Sa bugna 13:8 nagasiling, kag magasimba ang iya sa iya ang tanan nga nagapuyo sa duta, nga ila ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi sang kordero nga ginpatay kutob sa pangpasad sang kalibutan. So paano ini sang Dios ginpahibalo na sa aton kon sino ang sapat nagahalin sa dagat? So makita ta sa ikaapat nga description, isa ka mapasipalahon nga gahom. Okay, so kalibutanon, Romanhon, reliyoso siya, kalibutanon, no? Reliyoso siya nga nagadominar sang sibil nga gahom, kag isa siya ka masipalahon nga gahom. So anong butsilingon sang pasipala kung sa English pa blasphemy, no? So ato makita nga ining blasphemy or pagpasipala nagaangkon nga siya Dios. Ikaduha kay si Jesus actually tuod man gid nga Dios, no? Pero ginakusar siya nga nagaangkon kay tuod man gid. Nagaangkon nga may gahom sa pagpatawad sang sala, kag amo ni ginhimo ni Jesus katsoy ginakusar man siya kag tuod man kay bangod Dios siya. Kung imo basahon sa Juan 10:33, nagasiling, kag ang mga Hudiyo nagsabat sa iya nga nagasiling, bangod sang maayong buhat wala kami nagabato sa imo, kundi bangod sa pagpasipala. Kag bangod nga ikaw nga tawo nagpaka-Dios. So amo nang akusasyon nila, amo nang rason nga aginlansang nila siya sa krus. Kung aton lang taon sa Romano nga gahom, aton makita bisan si Pope Leo XIII, siling niya, we hold upon this earth the place of God Almighty. In other words, ari sa aton ang gahom sang kalibutan sang Dios, siling niya. So nagaako misto ini nga nagaako si Pope Leo nga kita ang Dios sa kalibutan, o pareho lang sina. So akusar si Jesus sang pagpasipala kay gapatawad siya sang sala. So sa Lucas 5:21 nagasiling, kag ang mga eskriba kag mga Parisiyo nagsugod sa pagpaino-ino nga nagasiling, sino bala ining naghambal sing mga pasipala? Sino bala ang makapatawad sang sala kundi ang Dios lamang? So amo nang ilang pag-akusar gid sa kay Jesus. Kung aton basahon sa Complete Catechism of the Catholic Religion, nasulat ni Joseph D. Harvey, page 279, nagasiling siya, aton basahon sa English, ang pamangkot kuno, does the priest truly forgive the sins, or does he only declare that they are remitted? So nagsiling sa sabat diri, the priest does truly forgive sin in the virtue of the power given to him by Christ. But silingon nga ginpamangkot kun ang mga pari bala nagapatawad gin sala, no? Okay? Or does he only declare nga they are remitted, no? So but silingon or ila lang bala ipasa, no? Ginhatag. So ang sabat diri, ang mga pari nagapatawad, no, bangod sa gahom nga ginahatag ni Kristo. Pero kung basahon mo ang Biblia, diin mo na mabasa kag wala kun bala ginhatag bala ni Kristo nga iya gahom. So amo nang dako nga pamangkot, which is ginako mismo sang tawo. Ang Biblia naghahatag kahulugan nga ang pagpasipala amo ang pag-angkon sang kinamatarong kagahom nga iya sang Dios gid lamang.
ang pagpatawad sang sala, no? Kag pag-angkon nga ikaw Dios. Pero kung basahon man sa 1 Timoteo 2:5 nga ang wala na ginhatag ni Jesus ining otoridad sa iban nga tawo, kundi sa iya ini ginhatag sang Dios, no? Kay ginsiling diri kay may isa ka Dios, kag isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo nga amo tawo nga si Jesucristo. So hindi na tawo ang nagapatunga. That's why atong pagka lansang niya sa cross, napihak ato ang dako nga kortina sa pag-untat sa mga serbisyo sa mga pari. Kung basaho ta sa Bugna 13:5 liwat, kaginatagan siya sing baba nga naghambal sang dalagko nga mga butang kag mga pasipala. Kaginatagan siya sang gahom sa pagpadayon sing kapatan kag 2 ka bulan. Sa Biblia nga pagkabig sang panahon sang 1 ka bulan, 30 ka adlaw, makita ina sa Henesis 8. So kung imo kabigon ang 42 ka bulan butsilingon times 30 na siya butsilingon 1,260 years, o isa ka libo kag 260 ka tuig. So aton makita ini ang teksto sa Ezekiel 4:6 nga ginkabig sa tagna nga ang 1 ka adlaw butsilingon 1 ka tuig. So I have given you a day for a year. So kung makadto kita sa ikalima nga description, so diri mismo describe nga ginhimo ni ang pagdumala sulod sa 1,260 ka mga tuig. So amo na siya nga ginhambal ang 42 ka bulan ang kag amo ning 1,260 years. Okay. So kung imo lantawon sa euron, paano naton kag ano ang natabo sa 1,260 years? So ini actually nagsugod sa 538 AD kag naguntat siya sa 1798. Anong natabo sini nga tuig nga asakto gid, no? Bangod ini nga tinuig, nagsugod mismo ang pagpungko sang papa nga hindi lang si iglesia ang iya gingamhan kundi ang mga sosyudad. Kag napauntat ini sang 1798. So aton ini siya basahon. So sa Bugna 13:7 nagasiling kag ginpahanugutan siya nga makipag-away batok sa mga santo kag sa pagdaog sa ila. So sulod ni sina nga tuig, no, nga siya pa ang gagahom. Kag ginatagan siya sing kagamhanan sang tanan nga kahimataan kag mga hambal kag mga pungsod. Anong nga description? Ato makita diri nga isa ka nagapahingabot nga gahom. So ang aton ginbasa panghigabot ato siya kay siyang gabuot na sa tanan. So aton makita diri kung aton basahon sa history of the rise and influence of the spirit of rationalism in Europe ni W.E.H. Leakey, aton mabasa sa English diri, the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. So ato makita ding iglesia sang Roma nakapaagay sang damo nga mga inosente nga mga dugo kaysa sa iban nga institusyon sa kalibutan nga nagtuhaw sa mga katawhan, no? So aton makita diri amuning natabo sa aton history kamatuoran ini. So makita naton nga ang paghingabot nagapadayon samtang naisa ang iglesia kag ang sosyedad. So ginapangsunog nila ang mga martir nga nagakontra mismo sa iglesia kag minilyon sa mga tawo suno sa record ang natabuan sini.
So aton makita nga ang iya pagahom nga naisa ang estado kang iglesia naglabot sang 1,260 ka mga tuig. Kung aton basahon liwat sa bugna 13:3 kag nakita ko ang isa sa iya mga ulo subong nga napilasan nga ikamatay. Subot silingon nauntat ini nga gahom. Kag ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. In other words, magabalik ini nga gahom. Kag ang bugos nga kalibutan nagkatingala. So makato kita sa iya nga ikapito nga gahom. But silingon nga ini institusyon kag wala na sa iba nauntat ang iya terrible nga panggahom. So amo tong gindescribe sa Bible kagina nga ang iya pilas nga makamamatay no napauntat ini siya. Kung atong basahon sa bugna 13 9 kag 10 naghambal diri kung ang bisan sino nga tawo may idulungon magpamati siya. Sa bersikulo 10, siya nga nagapamihag, pagabihagon siya. Siya nga nagapatay sa espada, kinahanglan nga patsyon sa espada. Yari ang pailob kag mga pagtuo sa mga santo. Kag ang pagtuo sa mga santo. So ini siya nagahambal sang description sang napauntat ini nga gahom sang isa lang katitiyon. So aton mabasa sa English nga sang 1798 birth year made his entrance into Rome and abolished the papal government and established a secular one. So amo na siya nga sa history 1798. In other words, napauntat ining union of church and state. Aton makita sa ikapito nga description sa iyang institusyon nga ang iya gahom nga kag influensya or gamhanan nga influensya nagbalik according sa description sa Biblia. Sang Pebrero 11, 1929, isa ka tawo ang hindi kontrolado sang Italiano nga gobyerno ang may ginhimo. Kabalo ka ng Italiano dito na nabutang ang Roma, ang Vatican, rather. Ang pagpirma sang Lateran Treaty nga amo ang rason sang pagtuhaw sang siyudad sang Vatican. So, ginhambal rin sa English, the Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs to the memorable document healing the wound. So, gindescribe din siya dito nga nag-ayo iapilas. No? Gindescribe mismo sa Bugna 13. Extreme cordiality was displayed on both sides. So, makita naton sa San Francisco Chronicle sang 1929. So, makita mo nga ang kalibutan na tingala gid sang sapat sang nag-ayo ang iya pilas. So, kag ang bugos nga kalibutan na tingala sang sapat. So, aton makita diri sa ikawalo nga description nga sa ulihi ang kalibutan matingala sini nga sapat. So, aton makita bisan sa US Congress naghatag sang influensya ang Vatican. So makita mo, isa ini siya ka institusyon, wala kita gambal sa individual nga nagadumala, kundi isa ini siya ka institusyon nga may ara pagdumalahan kag hatag sang kalibutanon nga influensya. Nagbalik siya kag natingala ang bilog nga kalibutan. Ang iya influensya sang institusyon nga ini naglabot man hasta sa United Nations. So hindi lang sa Amerika, kundi sa bilog nga kalibutan. So, dito mismo sa Washington DC, so makita mo kung ano kadamo sa mga tao nagtipon agod sa pagselebrar sining institusyon. Okay? Dito mismo sa St. Basilica Square, aton makita
nagahatag sang description nga ang bilog nga kalibutan naga manghaog na tingala sini nga sapat. Si Pablo kag si Juan pareho nga nagaugyon sa umini nga Antikristo. Ang Antikristo nagakahulugan nga ginplastar niya ang iya kagalingon sa lugar sang Dios. Sa ikaduha nga taga Tesalonica 2:3-4 nagasiling, walay tao nga magalimbong sa inyo bisan sa anong bagay. Kay inang adlaw hindi mag-abot, kung hindi anay mag-abot ang pagtalikod, kag pag-ihayag inang tawo sang sala, ang anak nga lalaki sang kalaglagan. Versikulo 4, nga nagasumpong kag nagapakataas sa iya kagalingon labaw sa tanan nga ginatawag Dios o kung inang ginasimba. Sa bagay nga siya subong sang Dios, nagalingkod sa templo sang Dios, nga nagapahayag sang iya kagalingon nga siya ang Dios. Okay, so makita naton nga paagi sa paghimo sini, nagahatag kita sang psychological effect nga daw siya ang dapat hangaan sang tanan. So amuning natabo subong. So ang papasiya nagtubo sang kalibutanon nga influensya kag respeto kag admirasyon sang nangin importante kag kilala siya. So masiling ka papasiya, hindi niyang papa, hindi way nagatumod sang individual nga tao kundi isa ka influensya, isa ka institusyon. So suliton taog mo nga 13, 9 kag 10 kung ang bisan sino nga tao may dulungon magpamati siya. Siya nga nagapamihag, bihagon siya nagapatay sa espada kinahanglan na patsyon sa espada, yaring pailob kag pagtuo sa mga santo. So napauntat ini nga power no sang 1798. So aton ano nga tabo sang 1798, si Pope Pius VI ginbihag no ni General Berthier, kag nauntat ang pagdumala sang papa sa estado, kag nauntat ang pag-isa sang iglesia kag estado. So napauntat man ang mga paghingabot no, nauntat mang dark ages no sa panahon nga gindakop ang papa. Aton matalupangdan nga ang 1260 nagsugod sang 538 AD kag nauntat ang pag-isa sang 1798. Hindi bala nga amo ini ang ginasulit sang tagna sang Biblia? Natun-an naton ni sa Daniel nga ginasulit-sulit ini. So ang tion nga 3 kag 2 nga tuig nga prophetic time, ang 42 ka bulan prophetic time, amo man ini ang 1260 ka adlaw nga sa literal nagakahulugan 1260 ka mga tuig. So anong ginahambal naton diri? Gusto sang Dios nga hindi kita magtalang sa interpretasyon may tungod sa panahon sa tagna, kay may kalabtanan ini sa matapos ang kalibutan. Ang Dios ang nagabuot sang kasaysayan. Ang maragta sang kalibutan amo mismo ang ebidensya nga ang Biblia amo ang pulong sa Dios tama ka insakto sa tanan nga bagay. Kag amo lang ang kasulatan nga masaligan sa tanan nga panahon. Sa wala pagduduha, ang mga deskripsyon nga ginhambal sa bugna 13:1-10 sa una nga sapat nagatudlo sa Roma kag wala na sing iban pa nga institusyon nga magsibo sini. Wala ini tuyo nga nagaigo sa aton kung ano ang reliyon mo. Naghambal ini sang institusyon nga ginhambal sa Dios nga maghihimo sang influensya sa pagsunod sa mga tao sa paglapas sa pulong sa Dios. Tanan sa ato nagapati sang Dios, sang amay Dios, nagapangamuyo sa Dios. Pero ang pamangkot kun bala nagatuman kita sa iya mga pulong,
Ang Dios bala gid bala naghambal sina kinahanglan sigurado man kita. Paano mo babalaan kung wala mo nabasa? No, sa pulong sa Dios kung wala ta basihan. Kung may damgo kang halin kuno sa Dios kag nagakonflikto sa iya pulong, paano ka kasigurado nga halin gid man ina sa Dios? Sa istorya ni Cain kag ni Abel sa Genesis 4, hindi bala pareho sila nakakilala sa Dios? Hindi bara pareho sila naghalad sa Dios? Hindi bala ginhatag nila ang pinakatambok nga halad nila sa Dios? Anong diferensya? Kay sa hambal sang Dios, ang mabaton nga halad ang karniro gid lang, kinahanglan may dugo. Kay balo ni sila bangod sugo sang Dios, kag ginhimo ni Adan kag ni Eva, halin pagkapasala nila. Wala ni Cain gintuman ang pulong sang Dios. Siguro bilang magulang ginbatsyag niyang kalain buot kag ginpatay niya si Abel. Si Cain ginhimo niya ang iyang ginpaminsar kag ginsunod iya gusto. Kamusta ang sahi sang aton panimbahon? Mabaton ay hansang Dios? Kung ginahom-haom lang naton nga okay na bisan hindi santo sa iya ginhambal, sigurado kagid bala kung gintudlo sang tao sa aton amo mismo ginhambal gid sang Dios? May naghambal nga ang daan nga katipan wala na, pero may ginhambal gid bala ang Dios? Sa 1 Samuel 15:22 nagasiling, mas malipay pa bala ang Ginoo sa inyo mga halad sang sa inyo pagtuman sa iya? Ang pagtuman sa Ginoo mas maayo pa sang sa halad. Ang pagpamati sa iya mas maayo pa sa paghalad sang tambok nga mga karnero. So ato makita diri, siguro may offer ka nga maayo nga gusto ihatag sa Ginoo. Pareho kay Cain. No? Gino-offer na, amo ning gusto ko, amo ning tambok. Pero hindi na among mabaton sa Ginoo. Kay hindi na among hambal niya. Subong ang panibahon naton, siguro ginahambal naton nga, basta kay nagapanguyo lang ko, okay na. Basta nagakadto lang ko sa Dios, okay na. Pero ginabasa tagid bala ya pulong, kag ginapamatian tagid, kag ginatuman tagid bala anong ginhambal niya. Amo naghimo sang diferensya sa kay Haring Saulo sa kay Cain kag kay Abel. Ang pagtuman mas maayo pa kaysa aton ginahatag sa Dios nga hindi man lang amo ang iya mabaton. Sa 1:14-15 nagasiling, kung nagahigugma kamo sa akon, huptin ninyo ang akon mga sugo. Simple ini nga pamangkot, pero hambal ini ni Jesucristo. Ayhan gusto gid bala naton masunod ini siya. Sa 1:14-23 nagasiling, si Jesus nagsabat kag nagsiling sa iya, kung ang tao nagahigugma sa akon, huptan niya ang akon mga pulong. Kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakari sa iya, kag magapuyo kaupod niya. So aton makita diri nga ano ka importante ang pulong sa Dios. Kag ang libro sang bugna mismo mga pulong nga halin kay Dios. So kung basahon naton ang una nga kapitulo, di ba? Halin ang mensahe sa Dios, ginhatag ni sa kay Jesucristo, kag ginhatag ni Jesucristo sa anghel, kag ginhatag sa anghel sa kay Juan para ilapta sa 7 ka iglesia. Butsilingon sa aton nga kapanahunan, ihatag niya ang mensahe. Kag bilog nga libro sang bugna, hindi man masulat ni Juan kung hindi halin mismo sa Dios.
So, mga mensahe ni Jesus para sa aton. Amo nga hindi gali naton himuon nga basihan kung ano ang kinahuna-una kag ginahimo ta. Himo naton nga basihan ang hambal mismo sang Dios paagi sa iya pulong. Pag-abot sa panahon sa pagkarin ni Kristo, hindi niya pamangkuton kung ano ang imo na panunguna, kundi kung ano bala nagmatinumanon ka sa iya pulong. Siguro aton masiling niya, baw 20 na ka iglesia ako napatukod. Dagko ang akon mga halad. Hindi bala? Pero wala nagkakahamuot ang Diyos sina kundi ang pagtuman naton siya pulong. Naluwas kita paagi sa bugay, paagi sa aton pagtuo. Ang aton pagtuman sa Diyos amo na ang pagtuo. So, makita naton gani ang ginhimo man ni Kristo. Episo 2:8-9 nagasiling. Kay paagi sa bugay naluwas kamo, paagi sa pagtuo. Kag hindi ini sa inyo kaugalingon, ini among regalo sang Dios. Hindi sa mga buhat, agud hindi magpahambog ang bisan sino nga tawo. Kung wala ini nga pagtuo o kung pagtuman sa Dios, hindi man mag-epekto ang bugay sa aton kaluwasan. Anong silingon sang bersikulo 9? Hindi sa mga buhat, agud hindi magpahambog sa bisan sinong tawo. Wala ini nagabase sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Kay siling sang Dios tumanon ini. Pero mga buhat ini paagi nga nagabase sa aton tawhanon nga una. Nagapahambog kita sa Dios kung aton lang panguna-una ang aton ginabuhat. Kasubong lang sa ginhimo man ni Cain. Ang pagpatay niya kay Abel, resulta lang to sa iya nga gusto himuon. No? Silingon ang iya nga ihatag sa Ginoo, amo nang gusto niya ihatag. Hindi ko ano ang gusto sang Ginoo nga halad. Amo man ini ang ginhimo sang una nga sapat, ang una nga ginarian nga gidambal ni Jesus kag ginsulat sa Juan sa bugna 13. Bisan nagagamit kita or nagagamit ini sa ngalan sang Dios kag ni Jesus, pero wala ini nagatuman sa bugos nga pulong sa Dios. No? So, amo na ang aton kinang natubangon sa kasaysayan. Ginihingamot niya ang pulong sa Dios. Subong nga panahon, ginabasa niya ang pulong sa Dios, pero ginatuma niya bala ang pulong sa Dios? No, wala gyapon. Ano ang siling sang bugna 14:12? Yari ang pailob sang mga santo. Yari sila nakahupot sa mga sugo sang Dios kag sang pagtuo nga kay Jesus. So aton matalupang diri nga ang pagtuman sa iya mga sugo amo ni ang pagtuo nga kay Jesus. Ang pagkamatinumanon sa mga pulong sa Dios sa iya kabubuton. So ang kabubuton ginambal sa Dios, gintuman ni Jesus, ginpakamat siya ni kita kay hindi naton kay kita nagpakasala. So aton makita diri nga wala gindula sa Dios ang kasuguan. Ginsugo niya gani para tumanon ta, kag ginhatag niya si Kristo nga nangin hemplo kag nangin gahom nga kita man magmatinumanon sa mga kasuguan sa Dios. Kay hindi tungod sa aton gusto, tungod sa kagustuhan ini sang Dios. Kag amo ang pagkamatinumanon tubtob sa kamatayon, amo mismo ang pagtuo nga kay Jesus. Sa Salmo 128:1, bulahan ang tagsa-tagsa nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagalakat sa iya mga dalanon.
Mga muyo kita. Amay namon nga yara ka sa langit. Salamat sa mga pagtuon nga amon na angkon. Hatagi kami o Diyos ang dugang nga langit nun nga kaalam. Agod amon mahangpan ang tanan nga mensahe nga nagalin sa imo. Kay gusto namon makahimo sang desisyon sa pagsunod sa imo sing kabugusan. Ubay ka mo Diyos sa amon mga dalanon samtang nakakabuhi kami sining nga kalibutan. Salamat sa pagpamati sa amon mga pangabay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-subscribe kag mag-share and see you in the next video.